ও আজ্ঞা ঠাকুরের ঘর কে নালে আছে সে টুটার কথা কହୁଛ কে তার দুইটা ডেনাকে গোবর সিং কুকুরা কাটলা লেখে কাটি দিছিলা যে এটা তো হবো ঠাকুরের ঘর। হ্যাঁ হ্যাঁ সে ঠাকুর। হ্যাঁ আগে আমি আসুছে। আজ্ঞা কথাটা বুঝি নাই হেলা বাথরুমটা কলো তমে 2 নম্বরটা কলো তমে হেলে হাত সফা সে করুছে সারা হেড়ে নেই ভাবলু জানা দুটাকে কাটি দেলু খাইমি কেমিতি আর পচারকে ধরবি কেমিতি ঠাকুর আজ্ঞা তোমার নাম তি চিঠি আসিছে ধর হেলা মুই আসুছে। মালিক চিঠিরে কাଣା লেখা হইছে खोलने तो जान दीबो चिट्ठी के खोल। तमर बूढ़ा पेंशन पास है गला ओडिशा गवर्नमेंट। मालिक मालिक काଣା होला मालिक मोर बूढ़ा पेंशन टा पास ही गला 17 साल नो फार्म डालू थिली आज पास ही गला रामू। मालिक এটা তো খুশির কথা है জসনার টাইম है রহ মুই আসুছে। নিও বিড়ি ছুটে জসনা মনামা চিয়ার্স। रामू हाँ मालिक जा गुड सीएससी वाला के धरी आनबो। सीएससी बेले काଣା मालिक सीएससी बेले कॉमन सर्विस सेंटर वो जेन दिन भारत सरकार सीएससी लॉन्च करी छे हाँ। से दिन पैसा पतर निकलावाटा तमर खाता खोलाटा हाँ। त घरे रही रही सबे से जा गोटे सीएससी वाला के धरी आनबो जाऊ छे मालिक जल्दी टिके पले आबो। जय हमर मालिक ठाकुर आ गया जोहार मुई विनोद सीएससी सेंटर संबलपुर नु आसी छे केतेक पैसा बाहर करबो 550 टका बुढ़ा पेंशन जमाई छे। आधार कार्ड दियो। रामू हाँ मालिक मालिक और आधार कार्ड आ गया फिगर चेक कहा ठाकुर 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 आ गया फिगर चेक कहा। मोर दुईटा जना घाटी देलू गोटे जना तो छाड़ी दे थी तू फिंगर से भी पैसा निकली पारती তোকে ফিঙ্গার দরকার না ना मोर गोरा फिंगर से भी पैसा बाहर कर